título del mensaje de este día es Viviendo en el Reino. The title of today's message is Living in the Kingdom. Dígale al que está a tu lado, ¿vives en el reino? Tell the one beside you, do you live in the En kingdom? tono de interrogación. As a question. Pero mientras usted le pregunta, And while you ask, yo quiero recibir con mi corazón agradecido hacia Dios I want una to oración, más bien declarar que Dios ha contestado la oración que se hace las madrugadas. declare that God answers the prayers made early in the morning, Pidiéndole a Dios que los hijos de casa vuelvan a casa. asking God for the children of the house to return home. Y hoy recibimos de nuevo en la familia de Casa de Gloria And today a nuestra we hermana receive Blanca Nevares, Once again to the family, our sister que está Blanca retornando a Nevares, casa. who is returning home. Denle un aplauso fuerte al Señor. Give praise to Bienvenida, the bienvenida. Lord. Welcome, Te welcome. amamos, ¿oíste? We love you. Gloria a Dios, bienvenida. Glory be to God. Bueno, ahora sí volvamos con el asunto de viviendo en el reino. Now let's go back to the matter of living in the kingdom. Vuélvele a preguntar ahora viceversa. Now ask again, vice versa. ¿Estás viviendo en el reino? Are you living in the kingdom? Pregúntate a ti mismo, Joan, porque no Ask tienes a nadie. yourself. Ok. Bueno, quiero introducir el tema. Now I want to introduce the topic. Esto, aunque es retórico y repetitivo, Although this is rhetoric and repetitive, es importante afirmarlo muy bien. it is important to affirm it well. La experiencia que asegura nuestra entrada al reino de Dios The experience that assures our entry into the kingdom of God es el nuevo nacimiento. is the new birth. Si una persona no nace verdaderamente de nuevo, If a person is not truly born again, no entra al reino de los cielos. they do not enter into the kingdom of heaven. Cambia de religión. They change, they switch Eso es religion. todo lo que pasó. That's all that happens. Cambió de religión. They changed religion. Antes eran budistas, testigos Before, de Jehová, they were Buddhist, Jehovah Witness, maometano, lo que haya sido. whatever they have been. Ahora es cristiano, Now they are a Christian, pero religioso. but religious. No es una persona que realmente vive en el reino. They are not a person who truly lives in the kingdom. A estos los llamamos simpatizantes del evangelio. These people, we just call those that sympathize with the gospel. Simpatizan con el evangelio, They sympathize with the gospel. les gustan las obras gloriosas de Dios They like the glorious works of God. y hasta piensan que son hijos, And they even think that they are children. pero mientras no tengan la experiencia del verdadero nuevo nacimiento, But as long as they don't truly have the experience of the new birth, solo cambiaron de religión. they've only changed or switched religions. Así que, amados, cuando una persona se convierte de verdad, So beloved, when a person truly converts, es porque tuvo un arrepentimiento genuino de sus pecados. it's because they had a genuine repentance of their sins. Y yo no le voy aquí a repetir todos los pecados que existen And I'm not going to here repeat all of the sins that exist. y todos los pecados de muerte que hay, porque usted sabe cuáles all son. of the sins of death that exist, because you know which those are. Y cuando una persona And when a person se arrepiente de todo corazón repents with all their heart y le dice, Señor, lávame, límpiame, purifícame con tu sangre. and says, Lord, wash me, cleanse me, purify me with your blood. Yo no quiero pecar más contra ti. I don't want to sin any longer against you. Perdóname. Forgive me. Entonces se produce el nuevo nacimiento. Then a new birth is produced. Y es una experiencia sobrenatural, And it is a supernatural experience. tan sobrenatural So supernatural que lo primero que sucede that the first thing that happens es que te quedas con una sensación de que estás en blanco. is that you stay there in a blank sensation. No sabes ahora qué sigue. You don't know what's next. ¿Y ahora qué sigue? And now what? Sabes que algo te pasó. You know that something happened. Está claro en ti It's clear in you que te sucedió algo that diferente. something happened to you that's La gente a tu different. alrededor se da cuenta People around you notice it, que no eres la misma persona. that you're not the same person. Y tienes esa sensación de ¿qué voy a hacer ahora?
And you have this sensation of, what am I going to do next? Quedas como un bebé recién nacido. You're there like a newborn baby. Tu vida ha sido lavada con la sangre de Cristo. Your life has been washed by the blood of Christ. Tus pecados han sido borrados. Your sins have been El washed. Señor los puso en el fondo de la mar The Lord put them at the deep bottom of the sea y nunca más se vuelve a acordar de and no ellos. longer remembers them. Pero usted dirá, pero yo es que yo me acuerdo y siento hasta vergüenza de todo lo que hice, lo que volví. And you perhaps say, well, I remember and I feel embarrassed, shame of what I did. Ese es el diablo. That's the devil. Porque al diablo le gusta, se complace en recordarnos nuestros Because pecados. the devil likes and is pleased in reminding us of our sins. Pero déjame decirte que en el momento que tú te arrepentiste, But let me tell you that the moment that you repented, vuelvo y repito, Dios los puso en el fondo del mar I repeat, God put them at the bottom of the sea y no se vuelve a acordar de ellos. and remembers them no more. Así que no te hagas el buzo y te pongas el traje y te metas al mar So a don't rebuscar esos pretend to be a pecados. scuba diver and go to the deep parts of the ocean to seek them out. Ya no existen They más. no longer exist. No te pueden señalar, They cannot point you out. no pueden cambiar tu estatus, el que ahora tienes, They cannot change the status you now have porque ya fueron borrados. because they've been Ya erased. Cristo pagó por tus pecados. Christ has already paid for your Pero sins. ahora bien, nació de nuevo verdaderamente. Now, well, you were truly born again. Ya entró al reino de Dios. Now you've entered into the kingdom of ¿Cuántos God. sabían que somos un reino? How many know that we are No a somos kingdom? una religión, We're not a religion. somos el reino de We Dios. are the kingdom of God. Toda persona en el reino Every person in the kingdom entra en un proceso de santificación enters into a process of sanctification y de transformación and of transformation y renovación. and renovation. Diga conmigo, So santificación say with me, sanctification, transformación transformation, y renovación. and renovation. Porque ciertamente quedaste en blanco, Because truly you were left in a blank, pero tu alma se quedó habituada, tu mente but your soul, your mind became or is left accustomed a la cultura donde tú creciste. to the culture in which you grew up. Te quedaste habituado, quizás viste cómo papá trató a mamá You are in the habits of perhaps the way you saw your dad treat your mom, y te hiciste la idea que así había que tratar a las mujeres. and you have the idea that that's how you treat women. En fin, te quedaste lleno de fortalezas mentales, So you're there left with all of these mental strongholds de ideologías mentales, of ideologies of the mind, de filosofías humanas. of human philosophies, Amados, y todas esas cosas and all of those things, tienen beloved, que entrar en proceso de have santificación to enter into a process of de sanctification, renovación of renovation, y de and transformación, of transformation. porque estás en el reino. Because you're in the Y kingdom. para vivir en el reino And to live in the kingdom, tenemos que ser santos, we must be holy. tenemos que ser personas renovadas, We have to be people who are renewed, transformadas en nuestro entendimiento. transformed in our understanding. Las cosas ya no son a nuestra manera, Things are no longer to our ahora way. tienen que ser a la manera de Dios. Now they are to be to God's way. Tú puedes estar en el reino You can be in the kingdom y rebelarte contra la voluntad de Dios, and rebel against the will of God, contra la palabra de Dios, against the word of God. y esto hace And this does, que no heredes todo lo del reino. or this makes you not be able to inherit all of the kingdom. Porque el reino es como una perla valiosa. Because the kingdom is as a precious pearl. La Biblia describe que un hombre encontró una perla de gran valor The Bible describes a man who found a pearl of great value, y tenía tanto, and he had so much. tanto valor The pearl had so much value, que dijo, ¿y cómo haré para hacerme de esta perla? and he said, "What do I do to make sure I keep this pearl?" Así que, amado, lo dejó todo por esa perla. So, beloved, he left it all for this pearl. También aquel que encontró un tesoro escondido. Also, the one who found a hidden treasure. El reino es como un tesoro escondido. And the kingdom is as a hidden treasure. Y fue, amado, tan valioso ese tesoro And que that ese hombre encontró, Treasure was so valuable that this man found que él dijo, ¿cómo haré?
that he said, how? What para must I quedarme do con este tesoro? to keep, to retain this Este treasure? lugar donde encontré el tesoro, la tierra no es mía. This place where I found the treasure, the land is not mine. Así que se fue y vendió todo lo que tenía. So he went and sold all that he had, Y vino y compró toda esa tierra. and he came and he bought that land. Ahora el tesoro era todo suyo. Now the treasure was all Porque era el his, dueño de la tierra. because he was the owner of Así the es el land. reino de los cielos. That is how the kingdom of God No is. tienes que dejar todo You have to leave it all para poder poseer el reino. to be able to take possession of the kingdom. Amén. ¿Están Amen? conmigo? Are you with me? Así que todo lo que todos debemos aprender, So what we all must learn primeramente, First es que of all, somos hijos de Dios. is that we are children of God. Muchos hasta cantamos el canto. Many even sing the song. Yo soy hijo de Dios. I Se nos am salen las a lágrimas. child of God. And we cry. Pero cuando tenemos un problema, But when we have a problem, por favor, please oren por mí. pray for me. Porque usted Dios sí le escucha. Because God hears you. Pero ¿cómo así? But how is it so? ¿No estaba cantando que es un hijo de Dios? Were you not singing that you're a child of God? ¿Cómo así? How is it so? Si usted es un hijo de If Dios, you're a child of God, usted se puede acercar a papá then you can come to Father y le puede decir, papito querido, and you can say, Father, dear Father, ¿verdad? Mira mi situación, mira lo que look at my estás, situation. etcétera. Look at what's Ayúdame. happening. Help me. Y Dios lo va a escuchar. And God is going to hear you. Oiga, déjeme decirle este corto testimonio. Let me tell you this brief Un testimony. día entramos a mi oficina con el predicador invitado One day we entered my office with the guest preacher, y Giovanna estaba cómodamente instalada en mi silla. and Giovanna was sitting very comfortably on my chair. Y le dije al predicador, ella es mi hija. And I said to the preacher, this is my daughter. Y él dijo, mira, está sentada en la silla. And he said, look, she's sitting in the chair. Privilegio de hijo. A privilege of the child, ¿Está entendiendo lo of que the quiero daughter. decir? Are you understanding what I'm Solo trying to los say? hijos tienen privilegio de acercarse al trono de Dios. Only the children have the privilege of coming to the Por throne eso of la God. escritura dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. That's why scripture says to go near the throne of grace in confidence, Porque eres un hijo. because you are a child Y of God. hallaréis oportuno socorro para vuestra vida. And he gives us the opportune relief to our life. Un hijo no es un mendigo. A child is not a beggar. Diosito, por favor. God, please. Sorry. Diosito, por favor. God, please. Como si no fuera su papá. As if he's not your father. ¿Así le pedía usted a su papá? Would you ask your father like this? Quizás me hace un poquito intensivo en rogar, pero Perhaps sometimes you were a little bit intensive Pero no pedía in como mendigo. asking, but you were not asking as a beggar. un hijo tampoco es un huérfano. He's also saying you're not an orphan either. Giovanna nos testificaba el otro día que Dios mismo le tuvo que decir, es que pides como huérfana, no como hija. Giovanna was testifying that God said to her, you're asking like an orphan, not like a daughter. Somos hijos de Dios. We are children of God. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, John 1:12 says that all who received a him, los que creen en su nombre, to those who believed in his les name, dio derecho, he gave the right. les dio derecho. He gave the right. Usted no es alguien que es llamado hijo de Dios. You're not someone who's called a Usted child tiene of el God. derecho, You have the porque right usted le recibió, because you received porque him. usted creyó en su nombre. Because you believed in Usted his name. tiene el derecho You have the right de ser hecho hijo de Dios. to become a child Usted ya of es God. un hijo de Dios. You're already a Una child hija of de God. Dios. A son, a Por daughter lo of tanto, God. tiene derecho de vivir en el reino. So therefore you have the right to live in the kingdom. Aleluya. Hallelujah. Ahora quiero decirle algo particular del reino. Now I want to tell you something particular about the kingdom. En el reino no hay diferencia de géneros. In the kingdom, there is no difference of gender Entre el hombre y la mujer, no se vaya a between confundir. men and women. Don't get confused. No hay más géneros agregados aquí. There's no other genders added. Hombre y mujer. Men and women. No hay diferencia. There is no difference. Gálatas 3:28 Galatians 3:28. dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. There is neither Jew nor Gentile, nor slave nor free, nor there is male and female, for all of you are one in Christ Jesus. Así que varón, piénselo 2 veces antes de maltratar a la esposa. So men, think about it twice before you mistreat your wife. Piénselo 2 veces antes de verla como un ser inferior. Think about it twice before you look at her as someone less than you. Ninguna de nosotras somos seres inferiores. None of us are less than anyone. En el Señor In the Lord, no hay diferencia entre un hombre y una there mujer. is no difference between a man and Todos a woman. somos uno We are all one en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y cuando un hombre mantiene culturalmente muy arraigado, amado, las cosas que vio en su casa y maltrata a su esposa, And when a siendo man cristianos, holds deeply rooted the things that he saw growing up and mistreats his wife, luego se preguntará por qué Dios a mí no me oye. and then will ask themselves, why is God not hearing me? Porque tienes enojado al suegro. Because your father-in-law is mad at you. Él es papá de ella, así como es papá tuyo. He is her father as he is yours. Así que imagínate, ¿tú estarías contento con un yerno o una nuera que maltrate a tu hijo? Would you be ¿Verdad que happy no? with the son-in-law, daughter-in-law who estarías mistreats feliz con esa your son, your persona. daughter? No, you wouldn't. Igual es papá. In the same way, No our va a oír tu father, oración. he's not going to Y hear él your se va prayer. a un extremo mayor. And he goes to an even further extreme. No hablemos de maltrato. Let's not talk about No hablemos de mistreatment. golpes. Let's not talk about Dice, no beatings. seáis ásperos He con says, ellas. do not be harsh with her. Solo que seas áspero, Even being harsh, gruñón, gritón, that you yell así, despectivo, and you menospreciativo. mistreat her, you belittle her. Eso es ser áspero. That is to be harsh. Entonces, solo por eso, So just for tus that, oraciones serán estorbadas, dice el your Señor. prayers will be burdened. Entonces, ¿se da cuenta que no hay diferencia de género? So do you realize there is no difference Ahora, in gender? ojo con esto, escúcheme Now, muy bien, pay attention to this. porque no Listen quiero well, dejar ninguna confusión aquí. because I don't want to leave any No confusion estoy hablando here. de nuestro rol. I'm not speaking about our role. A mí me gusta estar en el rol de mujer. I like being in the role of a woman. Me gusta ser amada, I like to be loved, ser cuidada, be cared for, ser mimada, to be cared ser for sustentada. and sustained. ¿verdad? Me gusta ser mujer. I like being a woman. Tomo mi rol de planchar, de cocinar, I de have limpiar la casa, My role of ironing, of cooking, of atender a mi cleaning the house, esposo, of taking care of my como husband, la mujer que soy. as the woman that I am. En mi lugar, In my place, en mi rol, in my role, sin que haya diferencias. without there being any differences. Nos sometemos uno al otro en el temor del Señor. We submit to one another in the fear of the Lord. Él no hace nada por sí mismo He doesn't do anything on his own sin account tomar en cuenta mi opinión, without taking into y account yo no my hago opinion, nada por mí and misma I don't do anything on sin my tomar en own cuenta la opinión de mi without esposo. taking his opinion Y into cuando account. uno de los dos trasciende esa regla, And when one of us goes beyond that rule, el diablo saca provecho. then the devil takes Y advantage se of puede it. armar un pleito, una dificultad, And una then situación there's where the fights come innecesaria. about, the misunderstandings Entonces, that are no unnecessary. estoy hablando de cuestión de roles. So I'm not speaking about a matter of roles. Estoy hablando que delante de Dios I'm speaking about that being before God. no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. There's no Jew, no Gentile, no slave, no free, no male and female. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. For we are all one in Christ Jesus. Somos reyes y reinas. We are kings and queens. Las mujeres digan yo soy reina. Women say I'm a queen. Los hombres digan yo soy rey. The men say I am king. En un reino donde hay un rey de reyes y señor de los señores. In a kingdom where there is a king of kings and lord of lords. Amén. Amen. Dice la escritura, primera de Pedro 2:9. As scripture reads in 1 Peter 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. ¿Está claro aquí? Is it clear here? Ustedes, ¿quiénes? Diga You nosotros. say me. Diga yo. Say I. Soy linaje escogido. I am a royal Real sacerdocio. bloodline. I am a royal Nación bloodline. santa. Holy nation. Una nación se compone de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. A nation Amén. is composed of children and adults and women, men. Y todos nosotros juntos somos una And all nación of us santa. together, we are a holy nation. Ahora, mire, amado, que no hay diferencia en el Señor. Now look, beloved, that there is no difference Porque in the Lord. en el reino, en Romanos 8, del 16 al 17, dice: Because in the kingdom, in Romans 8, el mismo Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 16 through 18 says that the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's Y si children. somos hijos, And if we are children, también somos herederos. then we are also heirs. ¿Herederos de qué? Heirs of what? Del reino de Dios. Heirs of the kingdom Diga, yo of soy God. heredera del reino de Dios. Say with me, I'm an heir Los of hombres the digan, kingdom yo of soy God. heredero del reino de Men Dios. say, I'm an heir of the kingdom of God. Dice, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. We are heirs of the kingdom of God and co-heirs with Christ. Si es que padecemos juntamente con Él, If- para que juntamente con Él seamos glorificados. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Algo que Jesús hacía y decía. Something that Jesus would do and say Mientras Él estuvo en la tierra y comenzó a predicar. while He was here on earth and began to preach. Y usted va a reconocer esta frase porque, amado, And you're going to recognize this phrase because, beloved, determinó su ministerio. it determined His ministry. Arrepentíos, Repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of God is at hand. El heredero del reino, He was an heir of the Él kingdom. traía el reino donde se paraba He would bring the kingdom where He came, where He walked, y Él manifestaba el reino. and He would manifest the kingdom. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of God Y is at nosotros hand. somos coherederos con Él. And we are co-heirs with Entonces, Him. si somos coherederos con Él, So if we are co-heirs with Him, nosotros, amados, tenemos que manifestar el reino. then we, beloved, are to manifest the Pero kingdom. ¿por qué, amados? Hay personas que tienen el reino, hay personas que solo tienen una religión. And why, beloved, are there people who have the kingdom and there are people who only have a religion? Porque necesitamos entender completamente Because we need to truly and fully cómo understand funciona vivir en el reino. how it works to live in the kingdom. Nuestras ideas Our ideas no sirven. are no good. Nuestras filosofías humanas Our human philosophies no sirven. No inventes la rueda. aren't good. Don't reinvent the wheel. Dios ya tiene todo bien clarificado. God already has everything very well clarified. Ahora, lo primero que debe pasar después de haberse convertido, para que el reino se manifieste en usted y a través de usted, After having converted, the first thing that is to happen for the kingdom of God to be manifested in you and through you es que la promesa de Jesús se haga realidad en usted. is that the promise of Jesus become reality in you. Hechos 2 del 17 al 18. Acts 2:17 through 18. Dice así: And it reads, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billions of smoke.
Es una herencia que nos pertenece. This is an inheritance that belongs to us. La promesa del Padre es nuestra. The promise of the Father is ours. Así que si usted no la tiene, So if you don't have it, usted debe rebuscar y buscar y seguir rebuscando. then you are to seek it out and ¿Qué continue está to seek it out. impidiendo que usted tenga y viva la promesa? To seek out what is it that's keeping you from living out Y the cualquier promise. cosa que tenga que limpiar, purificar en su vida, And hágalo. whatever it is you are to cleanse and purify in your life, Para do que la it promesa pueda venir sobre so usted. that the promise can come upon Y you. otra vez vemos en estos versículos And once again we see in these que no hay verses diferencia entre hombres, mujeres, jóvenes, niños. No hay that diferencia. there is no difference between children, women, and men. There is no La difference. promesa se cumple sobre todo aquel que busca de todo corazón a The Dios. promise is fulfilled above all those who seek God with all their Y Dios heart. dice, si vosotros padres, And siendo malos, God says, if you being human parents, being bad, no le dan una serpiente a su hijo cuando le pide pan, do not give a serpent to your child when they ask you for bread. cuanto más vuestro Padre que está en los cielos How much more our Father who is in heaven no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. will not give the Holy Spirit to those who ask No lo of tiene, it. pídalo, If you don't have Him, ask porque es for su Him. herencia, Because it is your es su inheritance. herencia, It's your le inheritance. pertenece como hijo de It Dios. belongs to you as a Esta child promesa of es God. para usted. This promise Esta is promesa es para todos for los que you, creen, for all. para todos los que estén lejos, dijo Pedro. who believe. ¿Se recuerda cuando se arrepintieron aquellos en el primer sermón de Pedro? Do you remember when all of those repented in the presence of Peter's sermon? 3,000 personas se convirtieron. 3,000 people came to the Y Lord. Pedro les dijo, para vosotros es la promesa. And Peter said to them, for you Y is para the todos los promise. que creen. And for all Y those para who todos los believe. que estén lejos. And for all those who are afar. ¿Cuántos creen? Levanten la mano. ¿Cuántos How many creen? believe? Raise your Si no lo hand. tiene, pídalo. If you don't have it, Aleluya. ask for it. Hallelujah. Le vuelvo a preguntar. So Ahora I yo le ask- pregunto. I ask you now, ¿Eres realmente alguien que vive en el reino are you truly someone who lives in the kingdom? o estás visitando el reino? Or are you visiting the kingdom? Pregunto. I ask. Porque vivir en el reino es una realidad espiritual. Because living in the kingdom is a spiritual reality. Y esta realidad comienza And this reality begins cuando Cristo gobierna nuestro corazón. when Christ governs our hearts. Si Él no gobierna, And if He does not govern, entonces no estás viviendo en el reino. then you're not living in the kingdom. Ay, le voy a entrar a aguas profundas. ¿Está I'm listo? going in deep waters. Are you ready? Amárrese el cinturón So buckle up, porque esto le va a doler. because this is going to hurt. Ay, perdón. Entonces, vivir en el reino, So then, living in the kingdom, esto es importante que lo repita, comienza cuando Cristo gobierna nuestro corazón. this is important that I repeat it. It begins when Christ lives in our heart. ¿Qué significa vivir en el reino? What does it mean to live in the kingdom? Significa reconocer a Jesús como tu rey. It means to recognize Jesus as your king. Ah, Dios, pues yo lo reconozco como mi rey. Oh, well, you could say, well, I recognize ¿De him as my verdad? king. Truly? Porque significa, amado, vivir en el reino implica rendir nuestra voluntad a Cristo. Because living in the kingdom means we surrender our will to Christ. Ya no es tu voluntad, It's no longer your No will. es mi voluntad, It's not my will. es la de Él. It's His will. Amén. Amen. Y no solo eso, permitir que sus principios rijan nuestras decisiones. And not just that, but allowing His principles to lead our decisions. En el reino de Dios hay principios In the kingdom of God, there are principles que no pueden ser violentados. that cannot be violated. Porque cuando se violenta, Because when they are las violated, cosas no salen bien. then things don't turn out well. Le voy a hablar del principio del perdón. I'm going to speak to you about the principle of forgiveness. Apenas nos acaba de predicar el pastor David en un miércoles un excelente mensaje. Just recently, Pastor David preached on a Wednesday an excellent Y message. no voy a hablar de todo su mensaje, pero sí le voy a recordar aquella historia de aquel hombre que debía 10,000 denarios. I'm not going to say the whole message, but remind you the story of the man who owed $10,000
10,000 denarii. Y el hombre al que se los debía lo tomó, lo llevó a la prisión y lo iba a poner ahí, amado, para and que the se man pudriera en la cárcel porque who no le he pagaba. owed this money to was going to imprison him until he paid all this money that was owed. Pero él rogó y suplicó But he begged this man, y ese amo le perdonó. and this master forgave him. Salió de ahí contento por haber sido perdonado. He came out of there happy ¿A that he cuántos was Dios les forgiven. perdonó sus pecados? How many did God forgive their cuántos? sins to? Y yo no sé tú de dónde Dios te sacó, pero a mí Dios me sacó de la basura. I don't know about you, where God brought you out from, but he brought me out of the garbage. Por lo tanto, como me perdonó tanto, Because he forgave so much from me. le amo tanto I yo. love him so Porque me deeply. perdonó tanto. Because he forgave so much. No merecía perdón. I didn't deserve his Merecía forgiveness. juicio y castigo eterno. I deserved judgment Pero and él me eternal perdonó. punishment. But he forgave me. Y este hombre fue perdonado. And this man was also Pero forgiven. entonces se fue y va por la calle So then he went on his way, y se encuentra otro varón que a él le debía 100 denarios. and he found a man who owed him A él 100 le acababan de denaries. perdonar la deuda de 10,000 denarios. He had just been forgiven 10,000 Pero a él solo le denaries. debían 100. But he was only owed Y 100. lo agarró aquí de la And he cabeza y lo grabbed him by the sacudió, shirt and shook lo him up. estrujó. He shook him up. ¿Verdad, amados? Porque me pagas, porque me You pagas. pay me because you pay me. Y los siervos de aquel varón lo vieron. And the servants of the master saw that Y this fueron took y le place contaron. and went and told the Y master. entonces aquel siervo malo, And the master said, tráiganlo "A y wicked métanlo en la servant, cárcel. bring him and put him Y ahí in se va a prison. quedar hasta que, amado, en las manos de los verdugos, dijo. And there he will stay in the hands of the prison guards Hasta que pague todo lo que debe. until he pays all that he owes." Ahora, los verdugos simbolizan realmente a los demonios. And the prison guards symbolize the demons. ¿Qué estoy queriendo decir? What am I trying to Que say? un principio de reino That a principle of kingdom es vivir perdonando. is to live in forgiveness. Porque siempre habrá alguien que te hiera, que te ofenda. Because there will always will be someone who hurts Esta you es or la obra offends del you. enemigo. That's the work of the enemy. A veces ni siquiera te van a ofender ni nada, pero el diablo va a hacer que sientas que te ofendieron. Sometimes they might not even offend you, but the devil will make you feel Te offended. va a contar su mentira. Una es la verdad y otra es la mentira He del will diablo. tell you his lie. One is the truth and one is the lie of the devil. Para que tú te mantengas ofendido, resentido, sin perdón. So that you remain there offended and resentment without forgiveness. Y entonces caemos en la categoría de aquel hombre And then we fall into the category a of quien that Dios man le perdonó tanto. whom God forgave so much. Imagínate la prostituta que fue sacada de amado de toda esa vida de pecado. Imagine the prostitute brought out of all that life Al of sin, asesino, al ladrón, al drogadicto. the assassin, the addict, Y Dios lo sacó de todo eso. the thief, and God brought them out of all of that. Pero viene su hermano y le hizo una ofensa así chiquita. But comes their brother with a small offense like De this, lejecitos conmigo. far from me. Usted no ha aprendido a vivir en el reino. Then you've not truly learned to No live sabe in vivir en el forgiveness. You don't Todavía know visita el or reino. have the kingdom. You still visit Si it. Dios Jesús es su rey, If God, Jesus, is entonces your no es king, tu voluntad, then it is not es your su will. voluntad. It is His Y will. Pedro le dijo a Jesús: And Peter said to Señor, Jesus, ¿hasta cuántas veces perdonaré He al said, que me ofende? how many times should I forgive an offense? Hasta 70 veces, hasta 7 veces. He said 7 times. O sea que él fue bien pródigo. 70. Usó el 7 porque significa la plenitud. He said until 7 times, using 7 because Quizás it means pensó, fullness. Perhaps he thought, Si yo lo perdono 7, ya llegué al if máximo. I forgive him 7 times, Y I've Jesús reached le the contestó: en verdad te digo maximum. And Jesus que responded, hasta 70 veces 7. truly I tell you that ¿Cuántas? 70 times Hasta 70 7, veces 7. 70 times Perdónale. 7. Forgive. ¿No te perdonó a ti mucho más? Did he not forgive you Señor? for much more? Perdónale, suéltale. The Lord forgave you, so forgive him. Let Cancela him la go. deuda. Cancel the debt. Y entre nosotros no puede haber separación ni división.
among us there must not be separation or division, porque somos hermanos, because we are brothers and hijos sisters, del Señor, del Dios Todopoderoso, children of the Lord y Almighty, hermanos en el reino. and brothers, sisters Así que in the no basta kingdom. con una profesión verbal de fe. So it's not enough to just profess El your faith. reino se manifiesta en una vida transformada. The kingdom is manifested in a life that is transformed. Yo no le estoy hablando de algo que no conozco, que no sé. I'm not speaking to you of something I don't know about. ¿Usted cree que a mí nadie me ha ofendido? You think that no one has offended ¿Usted me? cree que nadie me lastima? You think that no one hurts me? Hermano, se quedaría con el ojo cuadrado You'd be astonished, de beloved, las cosas que la gente nos hace of the things that people do to us. y nosotros perdonamos y And we soltamos el forgive asunto. and let it go. Ellos se convierten en asunto de Dios, And they become a matter of God, no nuestro asunto. not our matter. Así que vivir en el reino significa someter nuestra vida al gobierno de Dios. So to live in the kingdom means to submit our life to God's government. ¿Y cuántos no están dispuestos a eso? And how many are willing to do that? Por ejemplo, tú tomas una pareja que no está casada y le dices, usted se tiene que casar. So you take a couple that's not married and you say you should get Usted no married. puede vivir en pecado. You can no longer live in sin. Y entonces te encuentras con dos tipos de respuesta. You find two types of answers. Claro que sí, yo tengo que arreglar mi vida. Of course, I have to get my life right. Oh, no, Or no, yo no me quiero casar. I don't want to get married. Así estoy bien, I'm fine this way. así estoy bien. I'm fine this way. Y, ¿sabe? Ese tipo de personas terminan por irse de la casa. And you know, those type of people end up leaving the house. Porque la palabra les causa mucha comezón de oído. Because the word brings about a lot of scratching of Porque their ear. quieren los beneficios del reino. Because they want the benefits of the Quieren que Dios les kingdom. prospere, que Dios les bendiga, They want God to prosper que them Dios and les bless sane, them. que Dios les cuide. That God guard them and care for Pero them. no están dispuestos a obedecer a Dios. But they're not willing to obey Pero en God. verdad te digo que si no estás dispuesto a someterte a la autoridad de Dios, no vives en el reino. Eres un visitante del reino. Truly tell you that if you're not willing to be submitted to God's authority, you don't live in the kingdom, you're just a visitor. Así que en el reino hay que someterse a su gobierno, a su autoridad y a la voluntad de Dios. So in the kingdom, we are to be submitted to his government, to his will, and to his ¿Y authority. cómo conozco la voluntad de Dios? And how do we know his will? En su palabra. In his word. Mire, no es una Biblia física, pero aquí No, está it's la not a Biblia. physical Bible, but Que the una word tengo is muchas here. versiones. Many versions. En su palabra. In his word. Ahí está su palabra. Su palabra le dice cómo usted tiene que ser. His word tells you how you are to be. Amén. Amen. Y como no podemos hacerlo solos, necesitamos el Espíritu Santo. And because we can't do it on our own, we need the Holy Spirit. Así que si usted se somete a la autoridad, a la voluntad de Dios, So if you submit to the authority, the will of God, usted está permitiendo que el reino de Dios, amado, venga a cada área de su vida, de su ser. you're allowing for the kingdom of God to reach every area of your life, of your being. Hay personas que me han ofendido, There are people who have que me han offended me, lastimado. who have hurt me. Ellos saben que lo hicieron. They know that they did it. Se muestran avergonzados. They show shame. Se in muestran doing so. abochornados porque les pasó. They show themselves Se ashamed fueron a because it extremos que happened. no debían. They went to extremes they Pero shouldn't nunca have. vieron un cambio en mí. But they never saw a change in me. Los seguí tratando igual. I continue to treat them Les the seguí same way. saludando igual. I continue to Y les seguí greet them the sonriendo same igual. way and serving them the same way, Aunque se hayan portado como se hayan portado. regardless of their actions, Porque ese es el reino. because that is the Diga kingdom. conmigo, ese es el reino. Say with me, that is the Ahora kingdom. quiero decirle esto. Mateo 7:21 dice así. Now, I want to tell you this in Matthew 7:21. It No reads, todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. it says that not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. No porque cantamos Dios, yo te amo. Not because we sing, Lord, I love you. Vas a estar realmente viviendo en el reino. Will you truly be living in the kingdom? Es el que hace la voluntad de mi Padre, el que amado está en el reino. It is the one who does the will of my Father who is truly in the kingdom. ¿Por qué yo no puedo echar fuera demonios? Why can I not cast out demons? Quiero decirte que todos debiéramos echar fuera demonios. I want to tell you that we should all cast out demons. Todos. All of us.
Todos tenemos el poder de predicar el We evangelio. all have the power of preaching the gospel. ¿Por qué no puedo? Why can't I? Porque ¿estás visitando el reino todavía? Because you're still visiting the kingdom, ¿O no has entendido nada or todavía? you've not understood anything yet. Así que vivir bajo los principios del reino So to live under the principles y of la the kingdom cultura del reino and the culture of nos the lleva a kingdom entender que el reino opera con valores diferentes a los del mundo. takes us to understand that the kingdom operates with different values than that of the world. El mundo tiene valores The distintos. world has different values. Que tienes, amado, mire, le voy a contar una historia. Un vecino, Beloved, let me tell you a story. este vecino se enojaba porque el bote de basura se lo poníamos supuestamente mal, casi cerca de su terreno. This neighbor would get mad because we would put our trash can so close to his property. Y vivía enojado. And he was always Y angry. nosotros, aunque éramos cuidadosos, And even though we were careful, él estaba enojado por he el was bote de basura. always mad because of the trash No había bin. manera de tenerlo There contento. was no way of keeping him happy. Y como era asiático, pues tenía los ojos rasgaditos. And because he was Asian, his eyes were a little pulled. Un día se levantó sin mirar bien One day he got up without y seeing se well. vio el bote y se enojó tanto He saw the trash can que and echó got su so carro de angry reversa y ¡pau! Se llevó el that he bote. backed out his car and took the trash can with Y him. resulta que era el de él, And it turns out it was his. no era el nuestro. It wasn't ours. Atropelló el bote He rode over the trash can en su enojo, pero no era nuestro bote. in his anger, but it wasn't our trash can. Así es el mundo. That's how the world operates. Y mi esposo decía, yo no voy a tener problemas con los vecinos. And my husband would say, I'm not going to have problems with the ¿Cuántos años neighbors. vas a vivir ahí, verdad? ¿Cómo How están many problemas con years you're vecinos? going to live there? You don't want to be in problems with your neighbors. Entre comillas, cuando llegamos ahí vieron que éramos hispanos. When in quotations, when we got there, they saw that we were En un barrio Hispanic de americanos in a neighborhood of all American. y nos acompañaron como 12 hombres de aquí de la iglesia para bajar nuestras cosas. And about 12 men from the church went with us to help us move. Yo creo que esta gente dijo, Jesucristo, I think these people said, se nos vino a Jesus meter Christ. toda esa gente aquí. And they probably thought a bunch of people came to live there. Y solo éramos una pequeña familia de And 5 we're just a personas. small family of 5. Pero ellos no nos querían. But they didn't like us. Pero tuvieron, amado, que mirar con sus ojos But beloved, they had to see with their eyes que éramos gente de reino that we were people of y kingdom. que vivíamos como gente de reino. And that we lived like people of Nuestra kingdom. casa era la casa más limpia Our del house barrio, was the cleanest house of the neighborhood. más bien arreglado el jardín. The most well-kept garden. Varios años nos ganamos el premio número 1 Various years we won the number 1 en la prize asociación of the HOA por cómo nos conducíamos con nuestra casa. because of the way we kept our home. Porque el que vive en el reino Because one who lives in the lo kingdom muestra donde quiera que está. shows it wherever they are. Muestra la excelencia. They show excellence. Usted no me va a ver a mí nunca como una chimoltrufia. You're never going to see me all messed up. Y el día que me vieron las hermanas que estaban haciendo sopes, The day that the sisters saw me that were making sopes, mi esposo y yo nos pusimos a pintar la casa. my husband and I were painting the house. Y pues cuando tú estás pintando la casa, pues no vas a estar arreglado, ¿verdad? And when you're painting the house, you're not going to be Así all que fuimos como dressed up. chimoltrufios los dos. So we went looking all raggedy. Y las hermanas estaban en And the asombro sisters total. were ¿Se acuerdan, hermana María? so astonished. Do you remember Sister Maria? Porque nunca nos habían visto así. Because they'd not seen us looking like that before. Mire, cuando yo pasé por la quimioterapia, Look, when I went through chemotherapy, ahí está Jason, ahí están todos los que estuvieron con there's nosotros. Jason and all who were there with us. Yo siempre estuve así. I was always looking like this. Siempre estuve bien I presentada. was always well presented. Y cuando no tenía ni una pestaña, ni un cabello en la cabeza, And when I didn't even have an eyelash or Yo a tu- hair on my yo tuve head, la gran oportunidad de lucir hermosas pelucas. I had the great opportunity to show out Con beautiful un look wigs así bien fashion, hermano. with very fashionable looks. Rubias, Blonde, negras, black, enchinaditas, curled, de rayitos. of highlights, Ah, porque las regalaban ahí en la because they would clínica. give them to me there in the clinic. Y acá mis So pelucas. I would have my wigs.
Gloria a Dios. Glory be to God. Amado, le saqué provecho a cada situación. I took advantage of those situations. En la mañana me hacían la quimioterapia And el lunes. On Monday mornings, they would do about the chemotherapy. En la tarde venía y daba el instituto bíblico. And in the evening, I would come to the Al Bible día siguiente ya Institute. estaba inválida, ya no podía caminar. And the next day, I couldn't move. Era couldn't walk. un efecto secundario tan terrible It was one of those side effects that was so terrible que era peor, 1000 veces peor que la enfermedad. that it was worse than the sickness. Pero no me rendía nunca. But I would never surrender. Transcurrían los días. The days would go about. Para el sábado ya estaba mejorcita. By Saturday, I was in better Y shape. para el domingo a predicar. And Sunday, I was able to preach Con poder y con gloria. with power and glory. No era una víctima. I wasn't a victim. El reino estaba conmigo. The kingdom was Los with me. milagros seguían sucediendo. The miracles El continued poder to y la happen. gloria de Dios The power se and seguía glory of manifestando. God continued to manifest. Porque eso es el reino. Because that is kingdom. Amén, iglesia. Amen, church. Usted dirá, es que usted es muy fuerte, yo no soy así. And you could say, well, you're very strong. Es I'm que not ¿quién like le that. dijo a usted que yo soy And fuerte? who told you that? Él I'm es strong? fuerte en He mí, is strong no in yo. El fuerte es Él. He's the one that's A Él la strong. gloria, To him a Él the el glory. poder. To him the power. Y la actitud, amado, no debe ser la actitud normal de una persona And que the no cree. attitude, beloved, it should not be the same as one who does not believe. Si tú le crees a Dios, If you believe God, si tú obedeces su palabra, if you obey His word, todo va a estar bien. everything will be okay. Ahora, recuerde que le hablé de que en el reino los valores son diferentes a los del mundo. Remember that I said that in the kingdom the values are different than that Uno of de the los world. valores más importantes en el reino de Dios es el amor. One of the greatest or most important value in the kingdom is love. ¿Y sabías que en esto se conoce que somos verdaderos hijos de Dios? And you know that in this it is known ¿Cuántos lo that we sabían? are truly children of God. How En many que know nos this? amemos los unos a los otros. And that we love one another. Si usted anda por ahí todo refunfuñado, enemistado, odiando If a you're alguien, over there- hermano, que no le perdona, Hating, not forgiving people, usted sigue visitando el reino. you continue to be a visitor of the Come kingdom. on, ¿están conmigo? Come on, are you with me? ¿Ah? Gloria a Dios. Glory be to God. Esto no es para juzgar. This is not for judgment. Esto no es, amado hermano, para menospreciar. This is not to belittle. Esto es para concientizar, This is to bring para about despertar, consciousness, to awaken para you. que tengas hambre y sed So de la presencia de Dios, You are hungry and thirsty del for the reino de presence Dios of God, manifiesto en tu vida. for the kingdom of God manifested in your life. En el reino de Dios, amado, uno de los valores es la justicia. In the kingdom of God, one of the values is justice. Vivir haciendo la justicia. To live doing No hacer justice. nada indebido a los ojos de Dios. To not do anything that is unpleasing unto God's Porque hay eyes. gente que se cuida de hacer la justicia delante de los hombres. Because there are people who are careful to be about injustice before men. Delante de mi apóstol, cuánto Before la me, amo. Apostle, I love you so Y much. detrás de mi vieja And desgraciada, behind como es que me, aquí, que allá, that cuchillo, cuchillo, cuchillo. Disgraced lady and a knife and a knife Y and te a knife. fijas y siempre anda y cambiándose de ropa. And look, Y she's que aquí, always que allá. changing her Y bli, bli, clothes. bli. Hasta lo que no se come les hace daño. Even what they don't eat brings them indigestion. Cada quien hace lo que quiere y como quiere, ¿cierto? Everyone does what they want. Entonces, amado, entonces Beloved, no hay justicia. There's no justice. Algunos se van, hable y hable y hable de los pastores y sus hijos en el carro. Some go talking badly about the pastors Y lo que se van comiendo es pura basura. in their car and their children there, and all they're eating Usted is les está trash. enseñando total deshonra e irrespeto And a you're las autoridades espirituales. Teaching your children dishonor and disrespect to spiritual ¿A cuántos le authorities. bendice la unción que está en mí? How many are blessed by the anointing that is ¿Qué in digo la me? unción? ¿A cuántos les bendice la gloria que está en mí? What do I say? The anointing. What about the glory that is Hay in un me? problema con esto. There's a problem with this. Que si tú tocas esa gloria, That if you touch the glory, si tú tocas esa gloria, that if you touch the glory, tú no me estás tocando a mí. you're not touching me. Tú estás tocando al que tiene la gloria. You're touching the one who has the glory. Al que la hizo habitar en mí. The one who made it dwell in Si me. tú tocas esa unción, If you touch that anointing, tú no me estás tocando a mí. you're not touching me. Tú lo estás tocando a él. You're touching him. Y la unción tiene dos filos. And the anointing is double
double-bladed. Un filo te puede ser de mucha bendición. One blade can be of great blessing. Por eso el que bendice a profeta, That's why the one who blesses bendición a de prophet, profeta recibirá. a blessing of prophet Amén. they receive. Amen. Pero ¿qué dice el Señor? No le hagan daño a mis But profetas. what does the Lord say? Do not No harm my toquen a mis prophets. ungidos. Do not touch my anointed. No toques la unción de Do nadie. not touch the anointing Si of Dios another. tiene que juzgar a alguien, If God has to judge que someone, Él lo juzgue. let him judge. Si tú piensas que hay una injusticia, If you think there was injustice done, déjalo en las manos de Dios. leave it to God's hands. El Señor dice, The si Lord para mí says está de pie, para mí está de pie. that if for me they are standing Y si for para me. mí cae, para mí And cae. if they fall for me, they fall No for lo me. toques. Do not touch No la them. toques. Do not touch Esta es them. la justicia del That reino. is the justice of Amén, the kingdom. iglesia. Amen, church. O sea, aprende que la unción no se toca. So learn that anointing is not to be Un touched. principio del reino It is a principle of kingdom establecido por papá. established by our Father. A mí no me pongas, no te pongas en una conversación a hablar de otro ungido, no. Do no. not get into a conversation No es conmigo esa speaking conversación. ill about another anointing. That's not a conversation to Menos have te with atrevas me. a querer hablar de mi Padre Oh, espiritual. and do not want to come against my spiritual father, No, porque me vas a encontrar. because you're going to find me. Me vas a encontrar. You're going to find me. No toques al hombre de Dios Do not touch the men of God. conmigo. Not with me. ¿Oíste? Un día you íbamos a Costa Rica One day we were going to Costa Rica, y se nos acercó un varón and a man came to us. y no entré en toda la historia porque me entretengo ahí. And I'm not going to enter into the whole story because I'll stay there. Finalmente le dijimos que íbamos a estar en un congreso con el apóstol So Ronnie we Chávez told him we were going to a conference with the Apostle Ronnie y que Chavez. se empieza a descosar el Señor, And so this man just starts a to hablar mal del apóstol Ronnie. say everything ill he had to say Y yo about sentía que me Pastor estaba Ronnie. esponjando así como las gallinas. And I felt like I was inflating like the chickens do. Estaba haciendo enojar He was making me angry. y lo dejé pacientemente que hablaran And I let him patiently speak. y luego le dije, varón, And then I said to him, usted está hablando de alguien que usted no conoce. listen, sir, you're speaking of someone you do not know. Y él dijo, no, es que, y que empiezo a decirle esto y esto y esto, por esto y por And esto y he por esto. tried to argue, and I said, because this, and that, and that. Y después el hombre estaba pidiendo disculpas, Then the man was asking for forgiveness. pero no me encontró. El pastor dice de esta manera, And the pastor says it this way. el que habla mal The one who speaks tiene un demonio en la ill boca, has one demon in their pero mouth. el que escucha But the one who listens tiene dos, has two, uno en cada oído. one in each ear. Así que no los deje So do not let them establecerse en sus oídos, ¿sabes? allow themselves Gloria a to Dios, establish no in your permite ears. esas Do not conversaciones. allow those conversations. En otro de los valores del reino es la misericordia, Another value of the kingdom is mercy. que hizo, que volvió, que deshizo, That he did that, he undid this. se arrepintió, perdónale, They repented, forgive them. perdónale. Forgive Pero hay them. gente que dice, no, But there are people who say no, me no, hizo, me dañó, no. me lastimó, He no, hurt no y me, no. He hurt me, he damaged me. No. ¿Saben que cuando no perdonamos, la persona más afectada somos nosotros? You know that when we don't forgive, the most affected la person persona. is us. La persona se arrepintió, ya, Not siguió the su other camino. person. The other person repented and went on their way. Pero el que no perdonó vive en tormento, But the one who didn't forgive lives in torment, rencoroso. in bitterness. Pero hay un grave problema. But there's a grave La problem. falta de perdón The lack of forgiveness hace crecer la raíz de amargura. makes about the root of bitterness grow. Y la raíz de amargura And the root of bitterness produce el rencor. produces bitterness. Ujú. Y el rencor, que ya es un arbolito, And bitterness that's now a tree produce su fruto. produces its fruit. Odio. Hate. Este es el problema. That's the Y problem. cuando usted venga a ver, usted ya va a estar, pero amado, lleno de arbolitos. When you come to see, you're already filled of Y de trees fruto malo. and bad fruit. Y la Biblia dice que cómo conocerás a los verdaderos. And the Bible says, and how are you to ¿Cómo? know the true? Diga conmigo, por su fruto. The true Por ones. sus frutos los By their conoceréis. fruits you Denle un shall aplauso a know Jesús. that they are mine. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Because sino justicia,
paz, gozo en el Espíritu The Santo. kingdom of God is not food or beverage, but rather justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Proverbios 14:17. Proverbs 14:17. El reino de Dios es verdad, es vivir en la verdad, es andar en la verdad, es Romans caminar en la verdad. 14:17. No andes mintiendo por ahí, no digas mentiras. So don't go about there lying. Y yo conozco a varias personas, no tienen problema en mentir. Ningún problema. I know people who have no problem in lying. Y el que miente es el diablo, y el padre de toda mentira es el diablo. And the one who lies, the father of all lies, is the devil. A nosotros no se nos está permitido. It is not allowed to Y us. se le chispoteó porque no tenía la información completa, porque se le olvidó, qué sé yo. And if perhaps, you didn't have the full information or something just, glitched and I don't know, something of that Como nature. quiera es pecado, así que hay que It's still arrepentirnos a de eso. sin, so we must repent from it. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory be to Vivir God. en el reino es manifestar el carácter del rey. To live in the kingdom is to manifest the character of the king. Quienes viven en el reino reflejan el carácter de Jesús en sus palabras, acciones y relaciones. Who live in the kingdom reflect the character of Jesus in their words and actions. Los que viven en el reino aman, perdonan, sirven y reflejan el carácter de Cristo. Those who live in the kingdom, they love, they serve, and reflect the character of Jesus. Buscan primero el reino de Dios por encima de los intereses personales. They seek first the kingdom of God above their personal interests. Mateo 6:33 dice: Matthew 6:33 reads, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, seek first the kingdom of God and his righteousness. y todo lo demás, And everything else, everything te else será añadido. will be given to you as well. Amén. Hay gente que Amen. busca primero todo lo demás. There's people who first seek No busca el everything reino de else Dios y su and justicia. not the kingdom of Todo God lo and demás. his righteousness. Everything else Y first. entonces siguen viviendo afuera del And reino. they continue living outside of the kingdom. Punto número 4, no estuve leyendo los puntos, pero este es el 4. I wasn't reading the points, but this is 4. Los que viven en el reino debemos ser embajadores del reino. Those who live in the kingdom, we are to be ambassadors of the kingdom. Dios nos llama a extender su reino en la tierra, God calls us to establish his kingdom here on earth. llevando fe, esperanza, salvación, sanidad y restauración a To otros. take about faith, hope, salvation, and healing and No restoration puedes to others. quedártelo. You cannot No keep puedes it to callarte. yourself or remain silent. Ay, pero que esto, un fulano de tal, Oh, but this person que es el hombre más rico del mundo. is the richest man of the world. I don't care si no tiene a Cristo, es un miserable, pobre, ciego y desnudo. I don't care if he doesn't have Christ. He is miserable. He is poor. He is blind and naked. Necesita a Jesús. He needs Es Jesus. una eminencia, es un doctor, es un científico. He's an eminence, a doctor, a scientist. Igual necesita a He Jesús. still needs Jesus. Es muy desventurado el alma de aquel que no tiene a Cristo. It is such a disgraceful soul of that person that does not have Christ. Y como un habitante del reino, And as an inhabitant of debemos the kingdom, recordar que somos luz en el mundo. we are to remember that we are the light Mateo of the world. 5:14. Matthew 5:14. Estoy muy cerca de terminar, no se I'm very desesperen. close to finishing. Don't Punto número 5. get frustrated. En Point el number reino 5. se depende de la provisión y dirección de Dios. In the kingdom, you depend on the provision and direction of God. A Dios le gusta que tú confíes en Él. God likes for you to trust in Him. ¿Por qué cuando recogemos ofrendas, diezmos y todo eso, Why? decimos que venimos a adorar? When we gather the tithes and offerings, we say that we come to worship. Porque es el fruto de tu trabajo. Because it is the fruit of your Te lo labor. ganaste con el sudor de tu You frente. earned it with the sweat of your Ahora forehead. vienes, lo entregas a Dios. Now you come and you bring it before El God. diezmo le entregas tu obediencia. In tithing, you bring your obedience. El que no entrega el diezmo está en The desobediencia. one who does not tithe and is in disobedience. Entonces el diezmo entregas tu obediencia. In tithing, you surrender your La obedience. ofrenda entregas tu fe. And in offerings, you bring your Siembras, faith. You crees. sow,
en que el reino necesita ser ensanchado and that the kingdom of God needs to be y established, que se requiere dinero. and that money is required. Las primicias And first fruits, honran a Dios they honor God como tu rey, como tu Señor, as your king, as your como tu Lord, Dios, as your y God, lo reconoces como lo primero en tu vida. and you recognize him as the Y first esto in your produce life. la And sobreabundancia. this produces overabundance. Y los votos And the vows, producen que todo se acelere, they produce everything to tu accelerate. economía cambie, Your economy se to empiezan a change. soltar los That milagros. the miracles begin to be A released. esta casa ha llegado gente en suma pobreza. People have arrived here in great Y para poverty. aquellos que hablan y critican a los apóstoles por enseñar sobre esto, And those who speak ill and criticize the apostles para for teaching aquellos que about creen this, que lo hacemos para enriquecernos a for nosotros, those who think that we do it to be ourselves be a ti enriched, te digo que esto que piensas te lo puso el diablo en tu mente y I tell corazón. you that this that you think the devil put in your mind and in your heart. Y quizás piensas así y hablas así porque tu primer ídolo es el dinero, o tu And Dios es el dinero. perhaps you speak this way because your idol is money. Pero aquel que le cree a Dios en su sistema financiero But- del reino, He who believes in God in his financial system of the kingdom entra en una economía sobrenatural, enters into a supernatural entra en economy. una economía de milagros, Enters into an economy of aun miracles. cuando hay escasez. Even when there is lack and Dios scarcity, hará milagros. God will make about Y si miracles. necesita traer cuervos para alimentarte, lo hará. And if he needs to bring crows to feed you, he Porque will. tú vives en el reino. Because you live Estás in the en el kingdom. reino. You are Habitas in the en el kingdom. reino. You dwell in the Vives en kingdom. obediencia. You live in Haces la obedience. justicia del You reino. do about the justice of Y the Él está kingdom. comprometido contigo. And he is committed with Aleluya. you. Hallelujah. En perspectiva, In perspective. vivir en el reino es pasar de una fe basada únicamente en la salvación personal a una vida de gobierno espiritual. And perspective, living in the kingdom is to go from a faith that's based in your own personal achievement to a supernatural surrender. Donde nosotros entendemos nuestra identidad como hijos. That where we understand our identity as children, Ejercemos autoridad en Cristo we exercise authority in y Christ, establecemos la cultura del reino en la tierra. and we establish the culture of the kingdom on earth. Padre, venga a nos tu reino Father, let your y kingdom hágase come, tu voluntad and your will be en la done tierra como en el here cielo. on earth as it is in heaven. El que vive en el reino trae esa oración a realidad. Who lives in the kingdom makes this prayer become Trae la reality. justicia de Dios a la Brings tierra. about the justice Aleluya. of God here on earth. El reino no es simplemente asistir a la iglesia. The kingdom is not simply to attend church. No, 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 no. No, 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 Es no. representar al rey. That is to represent Es the king. manifestar su voluntad It is donde quiera que to vayamos. manifest Donde quiera que his estemos. will wherever we Que la go. gente conozca That people know que tú eres alguien that diferente. you are someone Que tú different. no eres igual. That you are not Que tú no the eres same. cualquier That cristiano. you're not just any Que tú Christian. eres un representante del reino de los That you are cielos. a representative of the Porque a kingdom of fuerza de heaven. vivir en el reino, a fuerza de vivir en el reino, Because at the force of living in the kingdom, todas las cosas del reino son parte de tu vida. all of the things of the kingdom are Aleluya. part of your life. Aleluya. Hallelujah. Así que diga conmigo, venga tu reino, So Padre. say with me, let Hágase your tu kingdom voluntad come, en mi vida. and your will be done Hágase in my tu life, voluntad en la and tierra, your will be done así here on como earth, se hace en el as cielo. it is done in heaven. En resumen, And in summary, vivir en el reino es vivir cada día bajo el señorío de to Jesucristo. live in the kingdom is to live every day under the lordship of Jesus ¿Cuánto dije? Christ. How much? Cada día. How often? Every day. Un día se murió una persona en la iglesia One day a person in the church died. y yo le dije a la familia, usted no se preocupe por And I nada, yo said me to the encargo de todo. family, don't worry about anything. Y me encargué de todo, trámites, todo, todo, And todo. I took care of all of the documents, all of the matters. Y fui a un lugar And I went to a place de un negocio hispano
a Hispanic business, una florista hispana, a Hispanic florist, y tratamos los ramos, los arreglos de flores. and we made arrangements for the floral arrangements. Y cuando ella me los mandó, me mandó otra cosa. And when she sent them, she sent me something different. Yo le llamé, el called Señor her. le dije, Señor, es que esto no es lo que yo pedí. I said to the delivery man, I said, I didn't ask for this. Ahí mismo llama a la esposa He called the wife at that y le moment, dice, ellos dicen que esto no es lo que ellos pidieron. and they said, this is not what they ordered, they said. Y entonces me la pasa. So he puts her on the phone, Y la bendita mujer me dijo hasta de qué me iba a morir. and the blessed woman said to me what I was even going to die Toda from. clase de palabras altisonantes que la mujer conocía. Kinds of high-sounding words that she knew she said. Me dijo de todo. She said all kinds of things. Y yo solamente le estaba preguntando, ni siquiera me dejó hablar. She didn't even let me speak. ¿Usted piensa que yo me puse a su nivel? And you think that I put myself to her level? Dije, Señor, tenga, aquí está su señora. I said, Le pasé aquí está su señora, le di el I gave teléfono. the phone back to the man and said, here, your wife. Gracias por todo. I said, thank you for everything. Pues la perdoné, I forgave her, pero ya no la volví a comprar. but I didn't buy from her anymore. Porque me la hace una vez, pero no dos, ¿verdad? Because she did it No, once, no, but no, I'm tampoco. not going to let her do it again. Tampoco le iba a dejar que me volviera a robar. I wasn't going to let her steal from me again. Entonces, mi amado, pero hay cristianos But beloved, but there are que Christians le hacen algo así that something like that happens to y que them, se le olvida que es ciudadano del reino de and los they cielos. forget they're a citizen of the Y que kingdom of heaven. poco falta que se le agarre de los pelos. And it's just, lacking a little for them to grab each other by the hair. Ahora déjeme, yo le confieso algo. Now let me confess something. ¿Usted qué piensa? ¿Que yo no sentía ganas de agarrarle los pelos? You think that I didn't want to grab her by the hair? Sí, yo también sentía esas ganas. Yes, I still felt like doing Pero that. no puedo. But I can't. Porque mi papá Because my father dice que le tengo que perdonar. says that I have to forgive her. Así que ahí queda sometida mi voluntad a So él. there my will gets submitted to him. Así es como sometemos nuestra voluntad al That Padre. is how we submit our will to the Father. Es vivir bajo su señorío, Is to live under his reflejando lordship, su carácter. reflecting his Un hijo de character. Dios no es bochinchoso. A child of God is not one that makes about chaos. Un hijo de Dios, A child of God amado, no se enciende como una lumbrera does not fire up like a lantern e incendia la casa en un segundo, and burns up the house in a second, porque tiene dominio because propio. they have self-control. Amén, tiene dominio They have propio. self-control. Tiene templanza, es templado. They have meekness. Mire, pero cuando a un hijo de Dios se le Self-control. olvida But o when a está child viviendo por fuerita del reino, of God is living outside of the kingdom, si no me das esto, me la pagas. if you don't give me this, Si no you'll haces pay las for cosas it. como yo quiero, If you me la don't pagas. do things my way, O por you'll lo menos pay me for la it. debes y te lo estoy Or at apuntando. least you owe it and I'll Te lo write estoy it down. apuntando. I'm going to Ya, write ya it down. tenías un punto, ya llevas dos. You had a point, now you Ya have 2 tienes points. tres. Now you have 3 Ya points. llevas 4 puntos. 4 points. Es tiempo de salir de aquí, It's time to get out of fuera here. de aquí, Get out of here. porque no puedo estar ahí donde no me conceden mis deseos. Because I can't be there where my desires aren't kept. Un hijo de Dios A child of God, confía en papá. trust in his Amén. Father. Y sobre todo trabaja para él, And above all, works for no him. para los hombres, Not for men. no para su gloria, Not for their own glory. para la gloria de Dios. But for the Tiene glory un of aplauso a God. Jesús. Give praise to the Lord.